मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. विरोधकांचो महत्वाचो विरोध आसून लेगीत मान्यताय नाशिल्ल्या बांदकाम कायदेशीर करपाच्या विधेयकाक विधानसभेत दिली मान्यताय. गोंयांत दिसपट्ट्यो वाडत चल्ल्यात गुन्यांवकारी घडणुको. पेडण्यां मोरजे बीडीओ कार्यालयांत दोगांनी पंचायतीचे सचिवाची मारपेट करून ऑफिसाची केली तोडफोड. गोंयांत ह्या घडणुकांनी भर पडत आशिल्ल्यान सरकार कासवाच्या गतीन कित्याक? लोकांक पडला प्रश्न. कम्युनिटीच्या जमनीचेर अनधिकृत घरां नियमीत करपाचे विधेयक विधानसभेत पास. बिगर गोंयकारांचे बांदकाम नियमीत करपाचो यत्न करता सरकार. विरोधी पक्ष वांगड्यांनी केलो बोवाळ. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बिरेस्तारा राती उसरा विरोधकांचो महत्वाचो आवाज आसून लेगीत मान्यताय नाशिल्ल्या बांदकामां कायदेशीर करपाच्या विधेयकाक विधानसभेत मान्यताय दिली. पुराय राज्यात विविध अनधिकृत इमारती नियमित करपाचो हेतू आशिल्ले अनधिकृत बांदकाम विधेयक 2025 विरोधी वांगड्यांनी आवाज करपी आडमेळी सयत अराजक परिस्थिती वेळार मंजूर केले. लोकसंख्येच्या एका विशिष्ट घटकांक खुश करपा खातीर आनी येता ते वेंचणुके पयलीं राजकीय फायदो मेळोवपा खातीर हे विधेयक मुखार हाडला असो दावो विरोधकांनी केला. तरी लेगीत सरकार आपल्या निर्णयाचेर ठाम रावन हो कायम आशिल्लो प्रश्न एकमेव मानवतावादी आनी समाजीक अर्थीक उपक्रम म्हूण रचणूक न्याय आनी दयाळू पद्दतीन हाताळपाचो आपलो हेत आसा अशें सांगले. अनधिकृत इमारती नियमीत करपाचो हेतू वाडोवपा खातीर हे विधेयक गोंय अनधिकृत बांदकाम कायदो 2016च्या कलम 3त बदल करता. जांनी पयली अर्ज केलो ना वा जांचो अर्ज विशिष्ट कारणांक लागून न्हयकारला तांकां नवो 2 वर्सांचो कालावधी दितले. बांदिल्ल्या वाठाराचेर मर्यादाय अद्यायावत केल्या. गांव पंचायत वाठारात 500 चौखण मीटर मेरेन आनी पालिका परिशद वा महामंडळा वरवीं चलपी वाठारात 600 चौखण मीटर मेरेन नियमीत करपाक परवानगी दिवप. पळयात विधानसभेत मंजूर जाल्ली ही सगळी विधेयकां. गोवा 365 खातीर वैष्णवी साळगांवकर. पेडण्यां एका बीडीओ कार्यालयांत 2 जाणांनी मोरजे पंचायतीचे सचिव सचिन धावस्कर हाका मारपेट करून ऑफिसाची तोडफोड केल्ल्या प्रकरणात पेडण्यां पुलिसांनी मूळ दिल्लीचे सद्यात रावतात शिवोली ह्या दोगां आड FIR नोंद केल्या. गोंयांत हे दिसपट्टे चलना कितें? राज्यांत दिसा उजवाडार मारपेटाच्यो गुंडागिरीच्यो घडणुकांनी वायट जायत आशिल्ल्यान गोंयच्या कायदो आनी सुवेवस्थे हुस्को निर्माण जाला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिल्लीच्या एका मनशान मोरजे पंचायत वाठारात मालमत्ता खरेदी केल्या आनी हे संबंधीत ताणें पंचायतीकडेन म्हायती हक्क अर्ज दाखल केल्लो. हे विशीं बीडीओ कार्यालयात सुनावणी जावपाची आसली. या वेळार सचिव सचिन धावस्कर आनी दुबावीत बापूय पूत दोगूय हाजीर आसले. सुनावणे वेळार वाद निर्माण जाल्ल्यान दोगांयनी अचकीत सचिवाचेर हल्लो केलो. ताका मारपेट केली. कार्यालयाची मोडतोड केली. हे घडणुकेत सचिव गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका ताकतिकेन उपचारा खातीर हॉस्पिटलात व्हेलो. मजगती दुबावीत बापूय पूत घडणूक थळार सावन पळून गेले. पूण पुलिसांनी बेगोबेग तपास करून तांचो सोद घेतलो. घडणुके वेळार बीडीओ अधिकारी कार्यालयात हजीर नाशिल्लो. पूण हेर कर्मचाऱ्यांनी पुलिसांक म्हायती दिली. पुलिसांनी ताकतिकेन कारवाय करून दोगांकूय अटक केली. या प्रकरणात पुलीस फुडलो तपास करतात. म्हाका खूब उशिरा कळटाय. 3 वर्सां पयलीं हांव ह्याच विशयाचेर उलयल्लो आनी हांवें एक स्पेसिफीक म्हटलेलें की दिल्ली आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली जी NCR एरिया नॅशनल रिजन कॅपिटल कळ्ळें, ज्या एरियेन जमनींच्या परस्पर वादान ज्यो मर्डरी जातात, अशें थापटां बिपटां गोंयांत मारतात तसलो विशय न्हू, तेची पुनरावृत्ती गोंयांत जातली काळांतरान. हांवें 3 वर्सां पयलीं हेची सुरवात जर आमी पळयलें जाल्यार आज हांगासर आमकां बीडीओ ऑफिसान जेन्ना असो अंधाधुंद कारभार जाता, जेच्या एखाद्या पंचायत सचिवाक जेन्ना हात घातलो वयता
तेन्ना कळोन चुकता की आमी गोंयांत आमची जी यंत्रणा आहा किंवा सरकार हो कितलो अपयशी ठरता पळय अशा विशयांचेर टॅकल करपाक पळय तो ते ह्या मायंडसेटाचे आसता. तर त्यांचो विषय कसो आसता की इधर साला थप्पड मारा तो FIR रजिस्टर होता है म्हणटात ते, उधर गोली चलाया तो कुछ नहीं होता है. कळ्ळें न्हू. आनी आमी हे सहन करता. आज सुद्धा जेन्ना एखाद्या पंचायत सचिवाक जेन्ना एखाद्या BDO ऑफिसान जेन्ना हात घालतात ताका मारहाण जाता आनी थंयसरले स्टाफ आसा भितर आसात किंवा गोंयकार जे थंयसरले अवती भोवती असलेले मनीस जर आपले मुकाटपणे जर पळयतात जाल्यार हांवें जे 3 वर्सां पयलीं सांगलेलें पळय तीच गोष्ट घडटली. आनी ताका कारणीभूत जर केलें जाल्यार सरकार आसा, सरकारी यंत्रणा ह्या जबाबदार आसा. प्रत्येक वेळाचेर लोक धांवन रस्त्याचेर येवचे ना. अशें कितें जालें काय आमी धांवन येवप मागीर. असेंब्ली सोंपली, असेंब्लीच्या फ्लोराचेर जे म्हणून विशय येता दर वेळाचेर आमी अशें हेच्या पयलीं सुद्दां कोरगांवच्या एका भुरग्याक उखल्लो असोच गोंयकार तो परप्रांतीय आसलो कोण तरी आनी आमी अशेंच येवन धांवन येयल्ले. पण ताचो रिजल्ट कितें म्हणून ठरता. रिजल्ट कितें ठरता. आमी जो पर्यंत रस्त्याचेर ह्या सगळ्या गोष्टींचो निशेध करिना ही तर खरें म्हणशीत जाल्यार सगळ्यांत तसो पळयशीत जाल्यार ही घाणेरडें कृत्य आसा. हेचो निशेध हांवें एकट्यान पूर्ण मोरजकार किंवा गोंयकारांनी हाचो निशेध करपाक जाय. गोंयांत मर्डर, गुंडागिरी, मारपेट, चोरयो ह्या सगळ्या घडणुकांनी नेटान वाड जायत आसा. पूण हाजेर सरकार कितलो गंभीर जाला काय? केन्ना ह्या सगळ्यांचेर फुल स्टॉप लागतलो? आता सरकारी कार्यालयांनी दिसा उजवाडात दादागिरी, मारपेट जाल्ल्यान गोंयचे लोक कितले मेरेन सुरक्षीत आसा? गोंयच्या लोकांनी हे कितलो तेंप खपोवन घेवपाचे? चिंतपा सारखे प्रस्न. गोवा 365 खातीर संदीप कामलकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवप येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कम्युनिदारीच्या जमनीचेर अनधिकृत घरां नियमित करपाचे विधेयक गोंय विधानसभेत संमत जाले. समुदाय आनी सरकारी जमनीचेर बांदिल्ली घरां संबंधित जमनीच्या कायद्या खाला सक्षम अधिकाऱ्यांनी पयलींच नियमित केल्यात, जाल्यार तांकां नियमित करपाक परवानगी दिवपी तरतुदी ह्या कायद्यांत आस्पावीत आसात. गोंय अनधिकृत बांदकाम नियमन विधेयक 2025 बिरेस्तारा राती समत जाले. विरोधी पक्षांनी बोवाळ निर्माण केल्ल्यान सभाघर 2 फावटी स्थगीत केले. संबंधित दंड भरून अर्जदाराक संबंधित समुदाय संस्था कडल्यान संमती घेवप हे विधेयकात सक्तीचे केला. हे विधेयक समत करपा फाटलो सरकाराचो मुखेल हेताविशीं पत्रकार परिशदेत मुख्यमंत्र्यान पुराय माहिती दिली. आम्ही आत्ताच मांडलेले डिप्लोमा इन कोमुनिदाद हे बिल आत्ता आम्ही असेंब्लीत मांडले. त्या बिलाच्या संदर्भात उलोवपा खातीरच हांवें तुमकां सगळ्या जाणांक आपयला. समेस्त गोंयकारांक कळपाक जाय सरकाराची भावना कितें आहा ती. सरकारात हे बिल असेंब्लीन पास करता आसतना आमची हेज्या फाटलो उद्देश, हाजे फाटली भावना कितें आशिल्ली हे कळपाक जाय म्हणूनच तुमकां सगळ्यांक आपयला. आमचो उद्देश क्लियर आसा. फाटल्या गेल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात हायकोर्ट आसतलो किंवा बाकीच्या कोर्टांनी आसतलो, वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्यांच्या घराचेर कंप्लेनी जायत आसा गोंयांत. आनी वेगवेगळ्यो हायकोर्टाच्यो ऑर्डरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्यो ऑर्डरी, NGTच्यो ऑर्डरी ह्यो घर डेमोलिशनाचेर येत आसा. जेन्ना खुद्द मूळ सावयवेऱ्या गांवांतले लोक म्हाजे कडेन आयले, जे मूळ गोंयकार, जेंची 1980 जेन्ना पूर आयलो तेन्ना तेंची घरां काडली. त्या वेळार डेप्युटी कलेक्टरानूच तांकां सांगलें की तुमी घरां जी आसा ही ह्या जागेत बांदा म्हणून. आनी तांच्यांनी घरां बांदली. घरां बांदता आसतना तांच्यांनी बाबड्यांनी पळोवंक ना की ती कोणाची लँड ती. कारण तेन्नाचोच जर डेप्युटी कलेक्टर सांगता थंय घर बांद जाल्यार तांच्यांनी त्या रिकामी आसलेल्या घरांत म्हणजे कुमुदातीच्या जागेन तांच्यांनी घरां बांदली. 100% गोंयकार आयजूय जर तुमी वचून पळयचे आसत तेंचो कितें दोश. 100% गोंयकार सावयवेऱ्या गांवाच्या कुमुदाती जागेन रावता. तुम्ही मुद्दाम आयजूय पळयात तेंची घरां फाटले कितलेशेच दीस जाले की त्यांच्या घरांचेर जो कोण आता कोमुदातीचो अटर्नी आसा तो स्वताची केस फॉलोअप करता आणि त्यांची घरां डेमोलिशन करून काढल्या. त्यांच्या घरातली लाईट कट केली, उदक कट केले आणि ताज्या उपरांत ते जेन्ना म्हाज्या कडेन पावले हांवें स्वता इंटरव्हीन केले आणि त्या कोमुदातीच्या एका मेंबरा कडेन उलयलो की थोडे दीस राव, तांकां थोडोसो रिलीफ दी, तांचें घर मोडू नका, सरकार कायदो हाडपाचो आसा आणि जें कितें कॉम्पेन्सेशन कोमुदातीक मेळपाक जाय तें मेळटलें. ताणें म्हाज्या उतराचेर हांवें उदाहरण हांवें जें प्रत्यक्ष पळयलां म्हणून हांवें मुद्दाम तुमकां सांगलें. आनी तांची घरां मोडपाची उरली. पण ही जेन्ना घरां पाडटा तेन्ना कोणाकूय दिसता की सरकारानूच पाडली काय कितें. ताज्या फाटल्यान कोण पाडटा, हायकोर्ट कितें हें कोण पळयना.
आनी दिसता कंचन आसलेलें सरकार जबाबदार. हय, ही जागा जी आसतली ही कोमुजादीचीच, आमी आमची म्हणना. पण ती जागा कोमुजादीची आसली आसत जाल्यार कोमुजादीच्या ऑथॉरिटीनी ती जागा सांबाळून दवरूंक जाय आसली. जर तेन्ना तेंच्यांनी सांबाळून दवरूंक ना, तेन्नाचे सरकारूय तेन्ना जबाबदार आसता. हय, तेन्नाचे सरकार ताका जबाबदार आसतले. द गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. कोमुनिदादच्या जमनीचेर काय वर्गातल्या अनधिकृत बांदकामाचेर नियमितीकरण करपाचो हेतू आशिल्ले विधायक गोंय विधानसभेत समन केल्ल्यान ह्या कायद्याक लागून बिगर गोंयकारांक फायदो जातलो असो दावो करून विरोधी पक्षांनी खर निषेध केला. विधानसभे भायर हे विधायकाचेर आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया आयल्यो. पळयात. आयच्यान 27-28 वर्सांची पयलींचे लोकांकूच रेगुलर जातले. जो कॉन्सेप्ट जो आसा आनी कित्याक ते इतले हें करताले ते. सो म्हाका दिसता जे मूळ गोंयकार आसा हो गोंयकाराचे जे विशय आसा हो ऑनरेबल सीएमान बरे अत्यंत आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरान घेतला. हो फुडें गोंयकारांक फायदो जातलो. जेन्ना जाता पळय आतां तांकां लिस्ट कळटलें आनी मागीर हे ऑपोजिशन जे लोक जे बेश्टे नाकाले बोवाळ मारता आनी कितें कितें उलयता, बसता खंय आनी कितें करता तांकां कळटलें. जेन्ना गरज पडटा पळय हे लोकां फुडें वयता तेन्ना हे लोकांनी ताका विचारपाक जाय. बिल पास जालात पण मुख्यमंत्र्यान आतां तुमकां सगळ्या प्रेसाक सांगलेलें आसा की गो बाय दॅट. फाल्यांच्यान आमी आमच्या प्रत्येक मतदारसंघानय घेवन आमी लोकांक समजयता आनी लोकांक कळटा तशें कांय ना. पण आमचो हेतू आसा हो मूळ गोंयकारांक ताजे बेनिफीट मेळचो आनी ताजे बरोबर सपोज कोण हक्कान सपोज बाकीचेय मागतात जाल्यार तांकां कितें मेळचो न्ही. तांच्या हक्कान लिगली सपोज ते त्या फ्रेमवर्कान बसता जाल्यार तांकांय कित्याक मेळचो. त्यांक बेनिफीट मेळचेच पूण मेन हेतू आशिल्लो तो सगळे मूळ गोंयकारांक जे हे आशिल्ले मेळपाक जाय तो मेळपाचो. पूण 14 पयलींची घरां इलिगल घरां करपाक जाय. कारण हे सगळे तुमचे भाऊ बंदकी भयणी असे लोक आसा. ओगीच तातूंत बोवाळ घालून कांय फायदो ना. हें सत्य आसा आनी सत्य हें सदांच अबादीत उरता. समजा घर बांदपाक पळय एखादो गरीब दिसलो की तो आमकां फक्त येता आनी तागेली जमीन द्या कमून जाय आसा हाजो आसा तसो आमचा विचार करना. त्या मनशाक मदत करप इतलोच भाव आमचो. त्या मनशाक मदत करपाक जाय इतलीच विशय आमचो ना. सगळे आमी जे पळोवन जे डिसायड करता त्या प्रमाणे आमी पास करता. तेका न्ही हें ना न्ही तेजे एगेन्स्ट कितें उलोवपाचें बीन तशें कांयच ना. ऑपोजिशनान कित्याक हेजेर आवाज केला म्हाका खबर ना. बट हेजो बेनिफीट आमच्या गोंयकारांक जातलो. म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन न्हू बट आख्खे गोंयभर ह्या लोकांक बेनिफीट. एंगेले रेग्युलरायझेशनाक भानगडी पडनाका. हे फुटींग बील कोण पयस हारी कोनाकाय 300 स्क्वेअर मिटरा. जस्ट वेट अँड वॉच. नाजाल्यार 16 बिया भाशेन जे पयशे गायले ते सगळे वयतले लोकांचे. वी आर हियर एज गोवा लँड. गोंयकारां पासत गोंय हितान चिंतपा जाय. हे चिंतताय ते गोंयकारां हितान चिंतता हे बायलांक हितान चिंतताय. असेंब्ली म्हणटा ती सर्कस कशी केल्या. जे कितें कायदे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज खंयचो मतदारसंघ कोसळटा तो जितो उरपा खातीर खंयचो एक फुलोवन दवरूंक जाय, फुलोय पापड करूंक जाय जाल्यार एक बील हाडलें. अशें करून बिलां पास जाल्लीं. चडशी जी कोमुनिदाद लँडाचेर जे आसा ते भायल्यांनी स्ट्रक्चर्स बांदलेले आसा, घरां बांदलेलीं आसा आनी ती आयज लिगलायज करपाचो सरकाराचो प्रयत्न जो आसा. काल ते बील पास केल्लें आसा. सो हेजो आमी सगळ्या ऑपोजिशनांनी ओपोज केल्लो आसा. कोमुनिदाद इज एन ओल्ड इन्स्टिट्यूशन आनीक दे हॅव देअर रायट्स. बट सरकाराचो लक्ष आहा हांवें सुरवातेक पयले दिसा सांगलो ते भाशेन इज ऑन द लँड ऑफ गोवा. प्रायम लँड पळय हाय. दे आर ओनली alienation of land is the agenda in all the departments. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. सरकार बेकायदेशीर बांदकाम खास करून बिगर गोंयकाराचे बांदकाम नियमित करपाचो यत्न करता असो दावो करत विरोधी पक्ष वांगड्यांनी विधानसभेत तशेंच विधानसभे भायर लेगीत बरोच वाद घालो. कम्युनिदादीच्या जमनीचेर अनधिकृत घरां नियमित करपाचे विधेयक गोंय विधानसभेत संमत जाल्ल्यान बरीच खवदळ पातळी. पळयात पुराय बातमी. हे विधेयक संमत जाल्ल्यान विरोधी आमदारांनी सभाघरात मुखार येवन बरोच बोवाळ केलो. देखून सभापतीक कांय काळा खातीर कार्यवाही स्थगीत करची पडली. सर आम्ही कोमुदादीचेर स्पीकर सर आम्ही निव्वळ आर्टिकल 37B आम्ही जे हे बिल हाडटा ते आम्ही निव्वळ क्लियर कट 39(2) हाच्या खातीर हाडटा स्पीकर सर. आम्ही पळयता की कोमुदादीची जितकी घरां बांदलेली आसा ही घरां जी आसा ती आमच्या गोंयकारांची आसा. तुम्ही जर वचून पळयशात जाल्यार वेगवेगळे कडेन घरां जी आसा
ही आमच्या समेस्त गोंयकारांची आसा. एखादे जागे जे दिले आसात जाल्यार जागे कोणी भायल्या मनशांनी दिवंक ना. स्पीकर सर, आमकां जागे हे कोमुदादीच्याच लोकांनी दिल्ले आसा. कोमुदादीच्या लोकांनी दिता आसतना तेच्या कडल्यान पयशेय घेतल्या. स्पीकर सर, हांगा कोणीच कोणाक फुकट जागो दिवंक ना, कारण तेंच्यांनी पयशे घेतल्या आणि पयशे घेतल्या उपरांत आता हायकोर्टाची ऑर्डर येता. स्पीकर सर, ही हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ती घरा मोडपाक येता. आता त्यांनी कमिटी जी आसा स्पीकर सर, खातीर तेची रेजोल्युशन आमी पळयता स्पीकर सर, कारण प्रत्येक गोंयकाराक आसलेल्या 15 वर्सां म्हणजे जवळपास तो गोंयांत येयला आसतलो. जर पळयत जाल्यार तेजें घर हे बोर्डाक येवचें न्ही स्पीकर सर. म्हणून आमची हांगा रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर, घरा रेग्युलरायज करता आसतना आमी खंयसरूच म्हणूंक ना की ती फुकट घरा रेग्युलरायज करची म्हणून. जाल्यार सर तांच्यांनी ताका पयशे आमी नोटिफायड रेट जो ठरयतले त्याच नोटिफायड रेटा प्रमाणे जे पयशे जे आसा स्पीकर सर ते त्यांच्या अकाउंटाचेर जमा जातले. आणि त्या खातीर स्पीकर सर हाजें म्हणणें आसा की ह्या सगळ्या जाणांक अशा पद्दतीन ही घरां रेग्युलरायज करपाक येवपा जाय तशें हक्क आसा. जाल्यार आयच्या गोंयच्या इतिहास काळांत घराची पोस्टां हे जबाबदार आसतले जे विरोध करतात ते जबाबदार आसतले. जाग्यार आसात मान्य तुमकां स्पीकर सर चर्चा करात तांकां स्पीकर सर हे जबाबदार आसतले. म्हाका दिसता स्पीकर सर ताका लागूनच बिल पास करप हे अत्यंत गरजेचें आसा. स्पीकर सर हांगासर हेका विरोध करून उपयोग ना. आमी पळयता की गोवा प्रॉब्ले ही सगळी घरां रेग्युलरायज जाता आसतना तशेंच अधिवेशन सोंपतकच विरोधी आमदारांनी विधानसभेभायर लेगीत निषेध करून खर तिडक उक्तायली. पळयात. आमकां नाका, आमकां नाका भूमिपुत्र, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका भूमिपुत्र, आमकां नाका, आमकां नाका भूमिपुत्र, आमकां नाका. लास्ट टर्म पण आज जरी तो चयल्यार म्हाका दिसता दूख जाता. वाय इज दीस डन इन सच अ हरीड मॅनर सडनली विथ देअर ब्रूथ मेजॉरिटी नॉट रिस्पेक्टिंग द व्यूज ऑफ द ऑपोजिशन. खास करून हे कोमदादीचे जे लॉ आहा हे ओरिजिनल आमगेले गांवकारी भाव एक सिस्टम पळय आहा हे पाड घालपाचो प्रयत्न. बेसिकली दीस इज बींग डन नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा. तर कितल्योश्यो कंप्लेनी हेच्या पयलो आसा तेजेर अजून पर्यंत एक्शन जाल्लो ना. आमी एलक्यू मागलेली डिटेल घेतलेली आसा. कितल्योश्यो एन्क्रोचमेंट लँड आसा तेजेर एक्शन अजून पर्यंत जाल्ली ना. कितलेशे जाणांनी कंप्लेनी केल्ल्यो आसा. सो हेजो कांयच जावपाचो ना. हे फक्त वोट बँक पॉलिटिक्स आसा आनी ही वोट बँक पॉलिटिक्साक लागून हो बीजेपी सरकार हांकां सपोर्ट करता. आमगे कोणागेले भाटायेन कोणू रावलो आणि दुसऱ्या मनशान सांगले ते रेग्युलायज करता म्हणून आम कोण वग रावतले ना. ते भाशेन कुमदाद इज द ओनर ऑफ दिस लँड. कुमदाद इज डेफिनेटली गोइंग टू गो टू कोर्ट अँड वेन दे गो टू कोर्ट ऑल दे पयशे जे हे घेताय हे 300 स्क्वेअर मिटराचे हे सगळे लोकांक आज होणाक घालपाचो वेपार. म्हाका दिसता पयलीं सद्याक गोंयकारांनी जाण जावपा जाय. सी दिस इज वी आर इन गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आनीक आम गोंयकार आमदार म्हूण आज आम गोंयच्या लोकांक हे असेंब्लीन धाडय आणि आज जे बील हाडा म्हाका दिसता इट इज टोटली बेड इन लॉ. हें तुमगे बॉन्ड जायना जाल्यार तुमगे कंप्लीट जातले. पूण एक पाटी कॉस्ट जालो तांकां लिस्ट आसतलें. लिस्ट कोणान एप्लाय केला तुमी मानून घेतात आमी इलिगल म्हणून. तुमी एप्लिकेशन करता रेग्युलरायझेशन करपाक आनी तुमगेले मागीर सगळे एक प्लॅटरान एक बोशेन हें वयतलें तुमचें. दिस इज नथिंग बट अ टायम बॉम्ब. जमीन पांयापोंदची ना जाल्ली आहा म्हणून हे हाडिल्ले आहा फटोवपाक आनी ताजो आमी ओपोज सगळे राज्याचेर करतले. पिपल्स कोर्ट एज वेल एज द लिगल कोर्ट. हांव फकत तूं दिना जाल्यार पासून हांव पास करता आनी तेंगे लिगलायज करता सगळ्यो झोपड्यो बी आहात. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवपणांनी येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. डॉन बॉस्को ऑरिटरी फातोर्डा 3-1 अशा गोल फरकांनी आंबोली स्पोर्ट्स क्लबाक हारयलो. चिंचेणी खेळा मळार ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली.
दोन्ही पंगडांमदी अटीतटीची लढत चालू आशिल्ली. शेवटाक डॉन बॉस्को रिट्रीट फातोड्डान जैतिवंत जावन चिंचणी चालू आशिल्ल्या 26वे अखिल गोय अवर लेडी ऑफ मर्सेस फुटबॉल सर्तीचे सेमीफायनलीत सुवात मेळयली. पळयात रंगतदार डावपेच. I'm playing currently for Don Bosco for an inter-village match. Basically, my plans for future are I'm actually a PE teacher. I continue that as long as I can. Playing is one of my profession. I always love playing. My message for the future youngsters are please leave your mobiles for a while and come on the ground to play, because if you don't do so, in Goa, football will be over today or some other day. So I want everybody, all the youngsters, to please make sure that they are off from their couches and onto the fields, on the grounds playing. And Goa is always known for football, and I want that legacy to continue for the rest of my life as long as I live. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर. राज्यात वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. शुक्रारा खातीर हवामान विभागान येल्लो अलर्ट दिला. काही सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास आसा. फुडले कांय दीस हळुवार ते मध्यम पावस पडटलो. मळबात कुपा दाटतली. कांय सुवातांनी खर वाऱ्याच्या सांगातान पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान दिल्या. तापमानात उणाव जाणवतलो. आयच्या चडावत आनी उणे तापमान 28 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. शुक्रारा येल्लो अलर्ट, वत पावसाचो खेळ, मळबात दाटतली कुपा, खर वाऱ्याचो अदमास, तापमानात उणाव. आयचे तापमान 28 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगस.